اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجات ودود كشف القومة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سلم ko kira kan ni sali tremani ni mo be sujul bi mo way ibabi trop tigi doy dunya kutinan be benamiga trop tiga kan be dina landal no ala wenen den tala au le berceau du savoir international dans le monde entier quand sous Berti Gausukalo Batimi ni kisi ani nema wan kuti Muhammad yo ka baro masigi ani yene mo ka baro lani yene ojo Gausukalo Batimi ni dugule amine mai ni ala fe ala ka ke akala ya buyena barka koso ala ka ke aka kira ke meso tansa buyena barka kama kira ke meso tansa min na wuci ni buhota ala ka ko koso kala hala sonso fa mai Malala ni kodona be benayo mga ko nemati bawda ne firdausi alaka ni bla ni minu re tawan nyoy ocho gawsu galu berde ko ni be feki nyo hono da kana ni bangwa usman ko bangwa usman tin kene ngambe ko la bia dan awa jalu anta de awa sako ni sewe ani nasi no bena abdullah bi lo gatimanu da ulu nga sewe ni nasi sinatala ko we ni mati ya wine abdullah bi la fianga ni ba ko we ni muhammad lalabi Kamu ya baka maligre ga teni kenen kan do na tiga ni damudo ala ni abdullah sallallahu to kon ya ndufu sin lalabi abdullah musa lalabi ayman lalabi almamidi boti mbufu ngabu ya buka kala mdom president ba Cheikh Marcel mbafu aka naka dama lalabi ga shuro ku ku fla check me fla promotion lalabi mbufu sinata le promo de be abdullah ni wati sinata ne abula bi me ya fayini ga jamana yara ko dona ba fa ko ga ko te ko do me fa la bi kalami na bodo sigata karan do ne ko di lamini kala jama ana musuma sigata la ka beti sigara parce ni mission no me mboro ni ka lamini kala ni fleri kala me la la habi kan mima kan min kara fe mima ka fe ka bel la fiatiti sigara de ko mi ka ko wuli ka bi ka ni jo Junior, je commence à promoteur fou. Sinatala. Et aba edra mafu. Na garambe miga technicien fou. Mi refo Junior. Sinatala. Iga konna njela ni ga tesira ni fo ni watu nyere ni mali na ani. Sinatala. Mi fo la kosibe. Sinatala. Ne ala sona khaira. La mi gala ko Junior ne abula bi me former rena. Suna ala sas de front de la journée. Ne ala sona. Suna mifu ki wano alhamdulillah amana baro suna nana so ni to bawdi abukma dominiga nana so suna to fi baroti alhamdulillah to baroti bi ka foli dimana ngaka proke domika trabu ani jirika suna amana baro kuka c'est le front de la zone si to abutu ni jirika suna parce que ni ko mala bina bidi nana so ko trabu ani jiri tendo Suna, mais surtout qu'il a donné. Alhamdulillah. Tu as dit que Suna, mais fait pas tout le monde la maman. Suna, mais fait qu'à ma frère. Suna, mais fait qu'à bloquer les dents en film. Né à la salle. Mais Suna, mais fait également comment faire. Comment faire. Nous sommes d'accord pour la France, pas pour la République canadienne. Alhamdulillah. Parce que nous avons dit que nous avons dit
ayawula tiens antumala makita la ko debona na tawla kamena ko tuka ya sala dunia biti ikalana ne fe ka fa sunu ka fa do fa yesulu ka sunu alhamdulillah tono garambe me doni kan don temo kanda o suru ko sa ni bora ni doni koto ne abdullah bila benindo akama ifle ka kuma dan fami ka no kono me ba no ba fa ko suru do ba fa ko suru dakum suru dakum yi kono ka ko ma bale ni ba le kono indon iba mara igasu kono garsiga madalo kono mi hanniya mara ala be garsiga natife o kono ne sulu sulu ale kono economy na be tamashon yera kibaraya buna hamade na mara le ndife be aw ni ko bi na ima na kai na be na ima na mai sulu kono economy na be kibarati okay mena kuma solo yoro mi kan sisa be fekere pro de fo solo la ni be fe kan na fuluso iga nyina mala ikuna na fulu kana ba fiu ka bo chemano ko fuki do nyef solo le badi sibatala chemo kutala musuma kutala ala kama dron ni solo dingiliso ni solo dingiliso ni solo ni ya faga ba kono ci kata nai tigiye sura kata da tigiye sura akashi na shira ni bin na fuluso ifta so tigiye do yere tigiye sura ni yere tin na fuluso fiu ka do ti jabi wulu ifta da so tigiye do jere ka do kala ko ale di kono trimai ni tara so tigiye do yere ndo ala ibani tigiye de nunta ibina na so so ma junafi ibina do kolongono ka furugi ne ya furugi na nugura iba bo antiye dun ka datlela fer flabe ko ke solo susule muina volo odi manyo kise ani parakanti manyo kise ni parakanti ko ke solo susule muina katoka wusu ala kama ikanyena mayape iga siga nke shin wolobla tron ne ni ke shin wolobla iga nyina ma yakono ala tison fiu iga foka dia adia ere mayer parce ni ko adia wi kele ni join solo bi kisi o joyani ma ni solo wusu shin wolobla ki diga wusu ki dawusu ni dadura jefem ne dai kuma la ngolo tina dai kono bli o bana igara mo nyuma igara mo juwi ite kuma la ngolo fo ni femi ni ala fe ko indeke solo ni ko ke bula hamadi sunatala ne masigan ke jere ya drega solo maraifi en tant que solo maran ni pe ni ma desa duun ngoro ite dese yer ko dese kamera mo shiko solo ni ko no le phare de la Zomatie a une radio énergie ferme de 107 points. Le fait que Suna, celui qu'on fait Nanaralinga. Et alhamdulillah, Nanarale, Kora Terimano. Nanarale, Anyarabi Barake. Nanarale, Barake. Nanarale. Au lieu de Ngakuma Nanarale, Yere Kamfolon, Aere Shiso Noué Anyarai, mais comment on dit ça? Parce que ni nanagale mi sokono nanagale ba nyaga bla bu solo kono walma yiri bulu fara konna ebe nanagale nyaga yini ndo ni nanagale nyaga so ere digla tigale ndo yere la ki tige foshi be i digla tigale ko yere la ki tige foshi parce que bangina ka so kabla la fenti sigatala hali bi tigida mo nga puro ka do yiji go o ye bare hali mo way laylu tayi taso ko gere bi do asoro ka pal kasige tembi soro na fluti soro wa hali relation nyuma no bina ni sababu ye kurgi ka feso ulu shiti la ble iba fodro ki tura ka radio nali la me ko toto karambe ana denga abul la bi l'homme qui est l'incarnation de son père
Quoi, vous l'avez vu, qui a nanagale, il y a une cachiche au mou, il faut que davala, nia que davala. Pour me nanagale, elle est si sur notre bouche, so dit, là où ce n'est pas nous répara. Il y a mon michi, notre grand vieux que davala, il est là où ce n'est serait. On voit clic que met, en état en effla. Nia serola, nasi. Bon nasi utiliser chou de mon chou il quoi la chienne tanké c'est là au tani kelingene si wa duro le woni bidu duro le mu jibri o de soni masai ala nyiri fe na volo timo ni na volo ni fe te parala ndo parala ni te furla fu son furla beni ka nyiri fe le du ole saf c'est là ni keleo kele beni ka nyiri fe le du ole saf Femi nun taya bila ni ya koko hamidula ala bu kabila ala di sofe sunatala shuturu to ala kama shuturu to kenka iga nyina ma ya kone ki dre ka ke shenke ne ya ke kiye kungo kama ala ti sofe iga nyina ma ya to kono foka ta bu ko ku le tela jarabi no sunatala wote ke amara bises plana ori nana ni yere nana ni ki ita ki botte kun jugu jam nana ni ba ibe cho kofi ki botte kofi ki bila cho nyefe ki cho kereka million chama so likene chama so likene nana ni ba mena nana ni ani to ko garsiga so de ko dima baru famula nana ni be ni ke ibe baru famulu de yini be kondo ani woro baru famulu de be kondo ni woro o baru famulu de be kondo ni woro ibe to ko garsiga so de adama ibo bla kelen bek ni yo bla kelen besaf ibe ta ani woro ibo de bal ko ambali ko nyumage ko si kabala ni be bajima ra be to fili bajila ni be ko jima ra ta fili laginna ni yere te bajima ra ente ko jima ra jimi mi na kabu na tijo na oyo tijo sankaltantla ta fili jina fabru into bishihi oni nanagali ni fara nyonka ni oni nanagali ni fara nyonka iba do kulungono ka fogi yiri fabru yiri yere di paro fabru do ni nanale ni yere kontru fara nyonka do kulungono ka fogi ni nyonyi ni ya fogi ni nyonyi tumamina mbalma ke mbalma muso yi jigla tigale no yere la pebulu kunyora ka tula ka utike foshi pli surtout aw yere badewna ko ni muso intinti ke foshi bli parce kama ni manka alors ki ni manka la yero ala ma garsiga di dawma sima ka feso ko bara bi feso ayo bara ka ma foshi so nawini ke ibe de gun gon ala ba ibo kono hanni bangaro kofi de wushiti ke fantan bi de wushiti ke garsiga sima ta chobe kenya nyen ko ko la ni nge wo ko nge kateme hereni badini ruba ko fe trop fushti ba ne ya susu ba tente mu ibo ka dama wuje ne mu ka dama na nyaga ibo ka dama ne to ga nyaga musu ka mu inta ki ko la fo ta si ple aga ta fam ni sa mu ba ko siklu ba ko klemo ne shambisa ba ko shambisa dumu de ba ko shekli ne shekli aga da fadra mu to ta ko ji mo vraiment e o vaira enyera kaba ala ya sura mai ka nyira mala iklala tike tak wo te dafa fiki disukoshi sinatala o te dafa fiki disukoshi ko alhamdulillah esi minu ma feso o te plunga la folo nete ni vie wa so ne market parce que neta fo mbake tukudi jengono tike bli sinatala ne ni ke tonto karabi ibe ke banali iga nyina ma yakwa fo ta do ki plongo ebe do yin ka fara do ka me ti bola ko ya pli sinatala meni flarifier na ngalino ali bi suna radio no so fambi kema no flarifier sur le compte arabika abu de no fa no kama ora se sur le front de la zumasi o masuna abu arabika ne du sura ko di 64 86 25 25 64 86 25 25 64 14 14 84 14 14 ni bisoma na bisika abu ram sasuli suna ala kuma tuabu ani jini ala toyeka
n'a fi suna ni dana foni ni nana musu ni makala bonina ni ngani ndakani e makala ite tofudo ite jindo isiban fore dans ta forme ayi face ba ko dans ta fait musuma borako to bu borako jiru borako ni makala tika defo parce que to do ba ni to bu dundi ne sai ba to ndi suma nya fi numéro ni fu de nitra radio mo si fe na ngo du 20 80 14 72 20 80 14 72 grand vers le numéro de 78 22 72 na ka mo ki ka message fana SMS la abijabi abu ba su na ka mo pajo foli ba so do ba be ba do na ke no lo abene ko lo ko na mo ni ko lo ma ba du ni ko lo wala ko ni na mo ni ko ke na ko lo amen na ko lo ta ni ko je abu na lo ni ka so na ma ni ni ko bi ko ni na ko lo mo wala ne ka nya la di ka mo ni na ko lo mo de la da mo aga mi na ni na ko lo mo wala ne la ko je okay para mo ko le ni na ko lo mo ka to ni ko ni ko lo mo di oje awa bi ni mo la no na ko di mo ni la jo ke to mi na ma ji ru ka ni la be be to mi na ali na ma ka mo be ro ni abu me mo be ni be na na ka na bi la ro fa la jo be ki ko oje ani la bi ni abu ti ni ma du abu du ma na ko ti chia o wa ko di ni to bi tu du ni suka ngoro ala kado kabana ni fukuna ba abu ali bi suna radio na zifani ni do fota kan fo quoi nous allons comme la question tout mo est satisfait donc même message black na abu ko abe vraiment dans fait da face bala abu ka fo ki ka fait le fo tout ça ni ka Tuvani. Tuvani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanube alay. Tuvani kono economy. Ni te fena. Mo minumbe. Iye kalanke ima kalanke. Parce que paraso balia mada diplôme na. Tobe waya nyina maya be ke kalana kalangala ne kunka sege diplôme grave ci kono fe. Bara bi ci kala su do yere bi ma kala yere ko madeli ka ci ko sula me o boru faso kono kata jamana gerela utale jamana gerela uto na chômage la ma paraso ma tigia foiso sula kala iba fay kala tubani nyaga ni tubani nyaga na oso bo susu muwi aboke nuno kenadela qui quoi la chien qui l'aime peu depuis wolola il se mon fait là que kamuru fait là que ka doni kala be fait là que et ma satisfaction faut sur ni tubani nyara po chien qui l'aime dron jegun datu ni la ala bi dale fi ka nyina ma ka ba ala bi mo dale ko bismillahir rahmanir rahim mo dale tuwa al doyel reka ke nono kana yere la kana tamba la sankana nono busa nono mbora msishina hake miseki ko a mugu doni ta do ka ko la ki ko la shen kile to ko la bi ko no baraso ko ni ngo ko be baraso ni claro ko ni ko na abi ko fa bet so ko ni ngo abi ko kenema sa dépend de localité sina fala wucho ni ko la shen kile to depuis be ka ko ni er ba santi ko depuis ban na be ka do no utise me man yo na si utise fro sina fala iba a ko shen kile to ni clara ko la ni te barla ala do bara di ma te ka bara ko no so kata nyema do wi ga bara mi ni ko do fara bara yi ti ka ta fo ci ba sina fala tufani economy be pa ibe kono fla nyo shi ni tufani pishani ani sege ni moso kono me pa ibo ka sabane trabu bani so de mahi ni hamina kiyo ko na dro ko ingana timo isi ngala wasro imani efo
ikundo fo no moy sutu isi nyomay ne hamna giye femina fenti ngulu me jama tenan ta do mina fo mo ma kaka dia walima mbora me voyage siraka kuna namfulu bana nyente mo shila me mo min deli mi misika don ti ko e jolente hami ka multiple so fio fo aka solution dima jineta dima mo ala yara ni ba sababu dun dola halati ba ki ka kala kan nimisa sura ma hadiye trobde min nabiti fla kili wala kili ma hadi sebe wa saba kebe saba ni bisaba ni saba o nasi tubani yini ka piso yini ka sege yini kolu saba sogo fara ɲɔgɔn kan mais ale ti tobi de i b'a jeni o sogo in ti tobi n'i y'a jeni i b'a bɛɛ kelen kɔnɔ in bɛɛ kelen sogo ta k'o fara ɲɔgɔn kan ka don i da ɲɔgɔn fɛ k'a ɲimi i bɛ ka nasi min a n'i y'a jeni ko ɲuman kɛ k'a bien ortiser donc i b'u bɛɛ bu dɔɔni ta k'o fara ɲɔgɔn kan k'o don i da i bɛ k'o ɲimi i bɛ ka nasi min a i bɛ ka ɲimi i bɛ ka nasi min a c'est ni y'i si kɔnɔ siɲɛ kelen de une seule fois dɔrɔn k'a fɔ ko san o san k'a kɛ walima kalo o kalo k'a kɛ i si kɔnɔ dɔrɔn hali n'i ye san 100 sɔrɔ ne ala ye san 100 si di ma hali n'i ye san 100 sɔrɔ ni hamina diɲɛ ko o ko la waati min na k'o t'i bolo ala yɛrɛ de bɛ kɛ ka ciden ye a bɛ solution ɲini o yɔrɔ bɛɛ ka sababu don dɔ la o tigi bɛna o wele siga t'a la o de kosɔn anw tɛ si ni hami ye anw tɛ tile ni hami ye n'an hamina diɲɛ ko min na ala b'o kɛ siga t'a la c'est n bɛ fɛ k'a f'i ye ko dɔnni tɛ wayo ye a tɛ jigin mɔgɔnifin kan quoi k'a kalan a tigi bolo bibliothèque ne y'a kalan k'a kalan daminɛ ka s'a dan ne y'a kalan daminɛ ka s'a dan i b'o k'o fɛn na original de o de kosɔn n farila i b'a fɔ ko lalabi kalanden kɛɲɛ ko te siga t'a la banko de bɛ yen a dɛsɛra na o tɛ yen parce que n'a dɛsɛra la colonie physique la n'a sigira ka hami ala bɛ solution d'a ma ko in bɛ kɛ o yɔrɔ fɛ siga t'a la a ye nin kɛ fɛnɛ ye nin d'aw ma ala kama kira kama i ma fɛn di yan ka nin f'i ye siga t'a la ne ala sɔn ni ye kamalen ta dɔnni kuma b'a da a bɔra ka tufa ni bi tufa a bɔra sisan k'a fɔ mahadi ni mahadi fura bɛ l'église a yɛrɛ kɔrɔkɛ la ka dɔrɔn kanu ni mahadi ma bɛ larabi a fana ye kabako caman kɛ ni mahadi sunna bɛ bɔra sisan ka mahadi fɔ bi tufa kan k'a fɔ pizɔn kan k'a fɔ sɛbɛ kan 300 300 ani 330 ka sɛbɛ nem ko kɛra ni mɔgɔ ɲɛlen cɛ dɔnni bɛ kalan don ayi dɔnni ale bɛ kalan don komi adamaden bɛ kalan cogo min na ekɔli la dɔnni bɛ kalan hali bi radio ninnu si fɛn de 107.9 n y'a fɔ mɔgɔw ka SMS bila ka na hali bi an ka kuma dɔrɔn jeli kan radio ninnu si fɛn de mɛ waati dɔ bɛ na sisan an bɛ mɔgɔ 10 ta nɛgɛjuru la su na olu fana b'u ka hami fɔ mɛ mɔgɔ ka nɛgɛjuru ta 20 80 14 72. Notre radio nous y fait 20, 80, 14, 72, mais on va se donner un peu, follement c'est bon, entendez. Alors celui-là, il est sans beaucoup Ibrahima Taliki. Taliki c'est qu'à faire la fois Ibrahima Taliki quand et alhamdulillah Ibrahima Taliki. Ibrahima Taliki trobde mi ko nari adal me trobu so durna ni nan fratu go bon konton. Ibrahima Taliki
turabu min n'ale bɛ jidi juguman ni ɲuman bɛɛ la n'a nana juguman na a bɛ jidi n'a nana ɲuman na a bɛ jidi m'a ɲini a tigi fɛ dɔrɔn n bɛna Ibrahima taliki min d'a ma o ye ka nin kisi ka tila ka nin sɔn ka ɲini fɛn na parce que n fa Lalabi ko dafiyu ka ɲi jalibu ye Ala n kisi k'o ka ɲi Ala n sɔn parce que ne Ala y'i kisi ka sɔrɔ k'i sɔn a bɛ sɔn fɛn min na fɛn ti tiɲɛ a bɛ Ibrahima taliki sɛbɛn turabuden do turabuden bɛ ci kelen wɛrɛ a b'a sɛbɛn 999 o nasi ani yiri min falenna yiri wo la yiri b'o bɔ dɔrɔn o de la o tɛ taa sugu la i b'o commandé mɔgɔ min b'o yɔrɔ de dɔn walima i b'a yɔrɔ dɔ yɔrɔ min na i bɛ taa ɲini olu bɛ bɔ dusu kɔnɔ ye donc n'i y'o sɔrɔ i b'a don kɔlɔn kɔnɔ k'a susu mugu ye i bɛ nasi in tila fila ye n'i ye nasi in tila fila ye i bɛ mugu in dɔ kɛ nasi tila kelen na i b'o min n'i y'o min Ala b'i ni ka sécurité ta fo ka taa s'i ka mandat ba ni ma dugukolo sanfɛ nasi tɔ ye i bɛ yirimugu in tɔgɔ la k'i ko la so sanfɛ walima fɛn dɔ sanfɛ siɲɛ 9 dɔrɔn Ala ne bɛ fɛ n ka jidi garisigɛ ni nafolo la n ka nin baara yɔrɔ la hali n'i bɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ n'i ye nin kɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ cɛ tɛ se k'i bali muso tɛ se k'i bali Ala dɔrɔn de bɛ se k'i bali Ala dun ko ko ale deli n'i y'a deli fɛn min na k'a b'a d'i ma jɔyɔrɔ fara ɲuman na ni Ala deli na diɲɛ ko o ko la jidi la Ala bɛ jidi o fɛ yen na Abu hali bi ni cɛ Ibrahima taliki bɔra k'a fɔ sa k'i b'ale sɛbɛn 999 yiri min falenna bin min falenna yiriwo kɔnɔ bin min falenna yiriwo kɔnɔ a falenna yiri min na i t'o fiɲɛ kari la i bɛ bin yɛrɛ de bɔgɔti k'a ko ka bɔgɔ b'a la k'a foroki k'a da tile la k'a susu mugu ye i bɛ mugu dɔ kɛ nasi tilaŋɛ la i b'o min o ye Ala n kisi mugu min n'o bɛ kɛ nasi tɔ tilaŋɛ la i b'o ko siɲɛ 9 dɔrɔn yɔrɔnin kelen fɛn dɔ sanfɛ o kɛra so ye walima i ye gaba de ta k'o bila k'i jɔ o sanfɛ i bɛ fɛn min fɛ o don Ala k'i jidi o fɛn in na o kɛra nafolo o kɛra garisigɛ o kɛra baara yɔrɔ jɔyɔrɔ sɔrɔli o kɛra masaya yɛrɛ ɲinini Ala b'o di siga t'a la hali bi Abu Ramses a bɛ ka na sara olu bɛ sugu la a bɛ sugu la Abu naam an balimakɛ dɔ fana ka message filɛ a ko Abu naam a ko k'a bɛ fɛ i ka dalu dɔ fɔ turabuden na min bɛ kɛ sababu ye adamaden ka bɔ ni sa cɛ i k'i dahirimɛ sɔrɔ i kana se mɔgɔ turabu sira ka so de ye kalala o kalala ye turabu bɛ ci kelen fila kalala ye kun ye a tɛmɛ turabu so kɔnɔna na ni wɔɔrɔ fara kɔnɔntɔn ka bɔ tan duuru ni kelen fara duuru ka olu wɔɔrɔ de u bɔ n'o wɔɔrɔ kelen i bɛ kalalaw sɛbɛn papiye sanfɛ kalalaw yɛrɛ kuru jate la 1022 k'u sɛbɛnnen kuru u tɛ tun ka bila pɔsi kɔnɔ u tɛ tun ka don cɛ ma wa u tɛ bila i ka so kɔnɔ yɛrɛ a bɛ bila yɔrɔ min na turabu hali b'u bila yɔrɔ dɔ m'o bila yɔrɔ fa ye i bɛ tagama i bɛ dugu min kɔnɔ i b'o dugu in kɔnɔ i bɛ taa kungo kɔnɔ yiri wo kɔnɔna la i bɛ taa sɛbɛnnen in bila yen n'i b'a bila i bɛ fɛn min fɛ i b'o fɔ Ala ye i b'i sɛbɛnnen in bila sɛbɛnnen in mɔgɔ b'a ta mɔgɔ t'a ta i mago t'o la i da yen dɔrɔn k'a bila yiri wo kɔnɔ ka segin ka na so n'i ye fɛn min fɔ a la tile 15 ti dafa fiyewu fɔ i bɛ fɛn min fɛ Ala k'o k'i Abu jan balimamuso de an yɛrɛ b'a dɔn komi tɔn foyi t'a la bɛɛ tɛ fɔ tiɲɛ don ko mɛ k'a bɛ fɛ k'i ka fɛn dɔ kɛ yiri kan mun bɛ kɛ sababu ye ka dawula d'ale ma ka garisigɛ d'ale ma alhamdulilayi a ko a bɛ fɛ i ka yiri fa a bɛ mun ko permanemment i to ka mun ko permanemment mun bɛ dawula ni garisigɛ d'a ma a kan k'o yiri kɛ soyiri ye soyiri ni muso la a bɛ soyiri ɲini kuru 4 ni cɛ la a bɛ soyiri ɲini kuru 7 a bɛ to k'i ko la kalo o kalo siɲɛ 7 yiri yɛrɛ tɔgɔ soyiri ya yiri yɛrɛ tɔgɔ ye soyiri soyiri ye mɔgɔ yiri de
ala de bi dawla di buna haramani ma fi be sira yere ni ma do la fi ba ko ese ishi do ya to te pasi jama bi grika hali mo mi ni ti fe o tigi be gi subhanallah wa akamira mi ki to kan ka ko ti jafa musuti jafa ni mo be na ka ko bi jafa to wo o lu fene jafa ko kuma yi subhanallah sere bi ko ko ni nyobo do ki to soirika ni ala so awu no dɔ fana bɛ se ka kalanden n kɔni bolo don kalanden ka bolo fɛ parce que kuma min bɛ na abu k'i ka kuma cɛ 30 kan mun bɛ se ka adamaden kisi adamaden ɲɔgɔn tɔɔrɔ a ka cɛ 30 sɛbɛn siɲɛ 3 dɔrɔn parce que mɔgɔ tɛ cɛ 30 ɲininkali kɛ o y'a sɔrɔ i t'a kɛcogo la n'a ye cɛ 30 sɛbɛn wala sanfɛ siɲɛ 3 o nasi a k'o fara ɲɔgɔn kan tasuma buguri a k'o cɛ k'o kɛ cɛ 30 siɲɛ 3 nasi la k'a sigi tasuma sanfɛ a bɛ fɛ a ka kisi ni min tɔɔrɔ ma a b'o fɔ a la a bɛ fɛ ala yɛrɛ k'a kisi ni minnu tɔɔrɔ ma dugukolo sanfɛ fo ka taa bɔgɔ ka kulo kɔnɔ fɛn min n'i y'a fɔ nin na ko nin cɛ 30 na ne tɛ fɛ ne ni tɔnɔ gara bɛ ka ɲɔgɔn ye fo ka taa se n saya ma ala tɛ sɔn fiyewu ɲɔgɔn ye k'ala tigɛ i n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a sigi tasuma sanfɛ n'a jenina k'a nasi in ja a bɛ bugujɛ in ja a b'a fiyɛ n'i y'a fiyɛ ko n kisi nin ni tɔɔrɔ ma ni ka tɔɔrɔ ka se ma diɲɛ kɔnɔ ni ka tɔɔrɔ tɛ se a b'u ye tiɲɛ parce que ni mɔgɔ kelen ka kuma cɛ 30 kan i b'a dɔn i b'a sɛbɛn cogoya min na donc k'an ka cɛ 30 kɛ tan ne ala cɛ a b'u hali bi arajo ye dɔ se fɛn de 700 fiyɛ sugu kɔnɔntɔn n y'a f'i ko yɔrɔ ka a b'u aramisa su na ale de b'an bolo turabutigi ani yiritigi ale b'an bolo ne mago bɛ a b'u la ka numéro o de ye 64 86 25 25 a b'a to ni émission banna b'aw bolo 64 86 25 25 o ye a b'u aramisa ale ka numéro ye n'a ka numéro filanan fana min o de ye 84 14 14 84 14 14 o numéro in bɛɛ ni 84 de la tɔ bɛ 14 14 14 3 fois n'i y'o kɔn o bɛ a b'u aramisa i b'a sɔrɔ mais su na i kɔni n'i bɛ fɛ k'a sɔrɔ numéro fila don 64 86 25 25 84 14 14 su na laban min k'a b'u b'an bolo ka funankɛni kɛra tɔrɔbu ani jiri ni ala tɔgɔ la a b'u hali ni message bɛ ka na an balimamuso dogo a bɛna kɛ hami kɛnɛ sa alhamdulillah ko a furulen don mais a b'u ala ma se ka den nɔgɔya k'i bɛ se ka sababu dɔ fɔ a bɛ se ka kɛ cogo min ala ka den d'a ma alhamdulillah ni tɔnɔ bɛ furu la ni tan don furu bɛ 9 ta o cɛ den bɛ 9 ta 10 ans ni mɔgɔ min bɛ fɛ ni den ko gɛlɛyalen don i ma e fɛ ka den sɔrɔ i b'a ye den ko lahalaya a bɛna muso ka côté la komi a bɛna cɛ yɛrɛ ka côté la cogoya mɔgɔ min bɛ yen n balimamuso ni den ko gɛlɛyalen don i ma bɛɛ bɛnna kan k'e kɛra kɔnɔ walima e kɛra bɔrɔkɛ ko depuis furu la ni y'i san 20 ma deli ka den sɔrɔ seritoro dili o ye seritoro dili de ɲini n'a ye seritoro dili ɲini kuru kelen pewu seritoro dili a k'a tobi k'a mɔ n'a y'a tobi k'a mɔ ka to k'a ka min di a ka dɔgɔkun 3 sɔrɔ nin kan dɔrɔn ko ni tile 21 seritoro dili dɔgɔkun 3 semaine o semaine a bɛ kuru kelen ninnu daga kɔnɔ k'o tobi k'a ji caya dɔɔni n'a y'a tobi heure 1 heure 2 heure 3 a b'a ji in jigin k'a bɛɛ kɛ bidon kɔnɔ a bɛ to k'a min bɔli ɲɛ kelen diɲɛ don o don problème o problème b'a ka denko la da la fo ka taa se banakɔtaga ɲɛgɛn ta yɔrɔ ma ka na se denwolonugu hali n'i kɛ ka filtre tigɛ a bolo i se ka taa a b'a ci ka dɔgɔkun 3 dɔrɔn kɛ nin kan a k'a to yen ko a bolo la bi dɔgɔkun 3 dafara ne yɛrɛ tɛ se nin fura in ma bilen wa ne bɛ n sigi ka n ka den kɔnɔ ala bɛ den d'a ma siga t'a la hali bi radio in na se fɛn de ye 107.9 a bɛ dɔ mɔra masa Sulemana alhamdulillah o ye n fa dala ye Sulemana de ko n fa dala a b'o ka dɔ fɛ ka fɛn dɔ fɔ masa Sulemana ale yɛrɛ bɛ se ka kɛ masa cogo min na alhamdulillah vivant c'est semblant mɔgɔ min n'i bɛ fɛ ka masa fi fɔ n ka lamɛnnikɛlaw ani filɛlikɛlaw fo n k'u lafaamuya ko masa bɛ sɔrɔ turabuden bɛɛ la masaya bɛna kɛwale de la o de ye Sulemana ta ye mais turabu ni garisɛgɛ ba don faso den ɲɔgɔn dimi furu bana sira masaya jigi cogoya nafolo kɛnɛ fo kana se siyɔrɔ ni kolaban ma nin bɛɛ bɛ masaya di mɔgɔ ma mais n'a bɛ fɛ ka Sulemana kɛ ka masaya ɲini ni Sulemana ye n b'a d'a ma
ka Solomana sɛbɛn dɔrɔn kɛmɛ fila ni mugan fila n'o ye Solomana sɛbɛn kɛmɛ fila mugan ni fila walan sanfɛ ka tila k'a kɛ sɛbɛnden ye k'a to k'a bila a kun a ka nasi mɔ a farikolo la fɔ tile 66 ni tile 66 dafara ka nasi mɔ ni jɔ nasi tɔ min a k'a bɛɛ ka kɔlɔsi la k'a sigi a kan k'a ka ɲɛnɛmaya la ni masaya ye pilaki ye ala b'a pilaki genge a tɔgɔ la ni ala tɛ sɔn ka ni ye bɔ fiyewu n'a kɛra diɲɛ sira o sira kan f'a ka ko masa ye parce que masaya bɛna sira bɛɛ kan masaya dan tɛ président ye masaya bɛna sira bɛɛ kan falalabi yɛrɛ de ko ni sago b'i ni na n'i bɛ se k'i ni yɛrɛ kɔngani k'i kisi juguman ni ɲuman ma k'i damana masa ye k'i nafolotigiya masa tɛ kelen ye parce que Solomana yɛrɛ ye bɔgɔ ye dugukolo sanfɛ bɔgɔ ni bɛɛ bɛ taama bɔgɔ min sanfɛ o de kosɔn ni bɛɛ y'a ta kɛ lala habila ka tila ka dɛsɛ ka bɛn k'a to a ka nin kɛ Solomana n'ala sɔnna. Abu Ramses ni bi na message k'ale bɛ fɛ ko ka kɛ e yɛrɛ ɲɔgɔnna ye ko je vais être Abu alhamdulilayi k'a fɛ ka k'i ɲɔgɔnna ye n'a bɛ fɛ k'a kɛ Abu Lalabi ɲɔgɔn si ka lala habi yɛrɛ kanu ne ye lala habi kanu ka lala habi tagabolo kanu ka kɛ ne yɛrɛ ɲɔgɔn si maa bɛ se ka fara ka tɛmɛ kan lala habi ka kanu ka tagabolo n'o ye tɔrɔku ni yiri dɔɔni ka dɔɔni kanu ka dɔɔni kanu ka sa parce que fo k'a tigi la faamuya ko k'i ka kɛ ne ɲɔgɔn si ye olu tɛ ko belebelebaw ye ni dɔnni tun bɛ jigin buna hadamaden kan ne b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ mais anw tilela dɔnni tɛ jigin buna hadamaden kan i b'a kalan k'a dɔn ka sa la ka tila k'i yɛrɛ nafa surtout précisément lala habi ka kalan bulon ka dɔnni kalan i bɛ k'a kalan en même temps k'a pratiquer k'a nafa bɔ o fila minnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ kalan bulon si la ni lala habi fɛla ten i bɛ ka dɔnni kalan i bɛ ka dɔnni labaara wa i bɛ ka en même temps i bɛ k'a nafa bɔ o de ye ka sɛfan dun tɔnɔ fila k'o bɔ sɛfan kelen kɔnɔ ne yɛrɛ sɔnna an bɛ dugawu k'a ye n b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛ n fa lalabi kama bɛ fɔ lahara jɔ don n kanu n b'a la ala yɛrɛ ka sira in don a kɔrɔ pour que a ka kɛ n yɛrɛ ɲɔgɔn si siga t'a la ne ala sɔnna a b'o n balimakɛ dɔ ye kuma dɔ fɔ kuma in a nafa ka bon k'a y'a mɛn k'i bɛ nafolo baara kɛ mɔgɔw ye tiɲɛ don o k'a bɛ fɛ to ka t'i fɛ nafolo baara ma alihamdulilayi komi yan'a ka se k'i ka se ka fɛn dɔ f'a su na nafolo kan mun bɛ se ka kɛ sababu ye a ka nafolo dɔ sɔrɔ pour que ka tɔmɔ in fɛ ka taa nafolo n'a bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ a ye ne ye a ma ne ye a ma fɛn di yan fɔlɔ ko min na t'a la a ka Solomana dɔrɔn min n'an bɔr'o kan sisan a ka wuli ka di ani nɔnɔ ɲini o kɛra malilɛ ye o kɛra nɔnɔ kalite o kalite a ka Solomana sɛbɛn 174 di la ka nɔnɔ kɛ k'a ko ala mago bɛ nafolo la sini sala sini yɛrɛ tile bi n bɛ fɛ i ka sɔn nafolo dɔ la n ma deli ka min sɔrɔ fɔlɔ n'i y'a nasi min ala tɛ sɔn k'o nasi in yɛlɛma k'o kɛ ɲɛgɛnɛji ye tile ka bɔ i ɲɛna k'o tile in bin fo k'a sɔrɔ i wasalen don a ka nin kɛ Solomana la n'a ye nin kɛ Solomana la a bɛ nafolo sɔrɔ o y'a sɔrɔ n ma nafolo baara k'a ye a bɛ sɔrɔ ka na fɛ sɛbɛn n'i ye tiɲɛ ye i bɛ tiɲɛ de yɔrɔ ɲini o de lala habi kalanbulon fa tewu ka tɛmɛ kalanbulon bɛɛ siga t'a la n'ala sɔnna siga t'a la a b'u bɛ ka message bila mais an bɛna fɔ sisan an bɛna mɔgɔw ta bɛɛ b'i tɔgɔ fɔ ta la i ka fɛn fɔ a b'u b'i jaabi n'ala sɔnna an bɛ mɔgɔ tan ta radio Énergie FM 107.9 poto bɛ fɔli b'a sɔrɔ سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وتسليما